Yes guys, for today's video, may kasama akong gwapo. Yan. Iihi muna. Galing kami ng Natublang, pupunta kami ng Trinidad via Kibungan, ya bro. Kibungan. Kibungan Madayman. Kibungan Madayman Road, talagang trail yan. Hanggang doon, yung kalsada doon na yun. Yun, nakikita nyo yun. Yun mismo. Yung kami dadaan. Kung dito kami sa taas ngayon, ang gamit naming motor ay KRY 200. Yan guys. Yan. Sinang kaibigan ko, magbibigay daw siya, kaya sige. Yan. Naka-plane bro. Naka-plane. Wait ka ma'am. Dure ka. Sige bro. Nedo. Kopot mo na doon. Nedo. Okay. Mabangon? Sana pa lang. Tayo na inayadan naman. Gama mo. Nakapliatan ah. Sige. Dan? May kanya Gusto bro. video. Okay? Video. Gala bro. Oo. Nga manag. May. Tira. Tiran? Make ka ma'am? Duway ma'am? Uy, sandal motor ko. Steady. Oh my bro. Dakal mo kami. Masanta nga ako ama, manag. Let's go vlogs. Let's go vloggers. Okay. Come on, let's go. Pakangan. Yes. This trail guys. Wala kaming magawa ni kuya ko, kaya Nakabili ko yung Marayman.